Malipayong adlaw sa gihapon nga maghigalaan magigsuonan. Atong mating paminaw dinhes kinatibuk-ag Visayas, Mindanao ug Luzon. Lakip na sa atong magigsuonan sa kalaing nasod nga maabot niining atong tulumanon dinhi sa Hope Channel TV 25 Cebu. Sa gihapon kamo among giinbitar alang sa atong pagtuon, pag-review sa atong lesson. Niining taknaan ni ana karon kita sa lesson 6 sa January 30 to February 5. Usa ka gwapo kaayo nga suhito nga atong pagkatun-an karon uban ako nga naguluhan kini victory in the wilderness. So atong pasalamatan ang Ginoo sa mayong panahon o higayonan o ato kining tun-an ubos sa paggiya sa iyang gahom pinagi sa atong pag-ampo. So karon akong hangyo kamo sa pagduko alang sa atong pag-ampo Ginoo gidaygi kaw namo. Niining lain sa higayon nga imong gihatag nga among pagatun-an kini ang imong kasaysayan sa kadaugan didto sa wilderness nga nagtudlo kanamo sa pagsalig nimo o sa pag-apply sa mga metodo nga imong gitudlo kanamo nga kami sa makabaton o kadaugan batok sa among mga kaaway. Dalaygon ikaw Ginoo sa way katapusan sa ngalan ni Hesus. Amen. Ang atong pagtuon karon magigsuonan dinhi sa Hope Channel mao kini ang suhito nga naghatag nato og dakong paglaom. Nga si Jesus naghatag dinhi usa ka modelo mahitungod sa kadaugan. O gatong tanawon ang unahan naghisgot didto nga kining maong away gitawag nato theme nga the great controversy theme nagsugod kini didto sa langit og nagpasalamat sa balita nga si Kristo nakadaog og mao kini ang dako natong kasiguruhan. Og sa diha nga si Kristo nga manoy kadaog mianhi pag siya di sa yuta aron sa pag-abag sa iyang mga properties nga na-apil o nalangkob nining mong away, busa nakadaog siya didto sa wilderness. O nagpasalamat ta nga diha lamang human siyang kadaugan sa wilderness. Si Kristo sa katapusan sa ikatulong nga cycle sa away, midaog didto sa cross. Dalaygon ang Dios sa way katapusan igsuon. Busa alang nato mga tumutuo. Usa kini kadako nga challenge. Usa kini kadako nga hagit alang sa atong pagsalig niining Dios nga atong gilagaran nga sa tanang paagi makadaog kita kung atong i-apply ang mga metodo nga iyang gigamit og siyang mga katawhan kanhi. Alright, karon niining atong pagtuon atong hinumduman nga nagingon din na victory in the wilderness. Ang atong teksto makita nato sa Buhat 19 bersikulo 10. Kini nga teksto naghisgot kini mitungod sa pinaka-focus nga mission ni Ginoong Hesus. Niini atong pagtuon atong tun-an nga dunay tulo ka importante kayo nga mission si Ginoong Hesus nganong rason nganong mianhi siya. Kay nahimo kini usa ka dako nga debate hangtod sa kapanahonan karon unsa mga igong tuyo ni Hesus pag-anhi dinhi. Luwason ni ang mga tao nga kini mga tao dili man angayon luwason mao bitay katarungan mianhi siya kay si Hesus nagpakita siyang dako nga gugma nga ang mga tao nga dili angayan himuon niyang angayan tungod sa iyang gugma. Niini ato pagtuon nagingon din Satan heard that enmity should exist between himself and the woman. O sa kini ka propesiya Genesis nga ang away ni Hesus nga napildi ng yawa unya karon magpadayon kining mga uwaya ngadto na sa ilang mga kaliwat. O ang kaliwat ni Hesus ang property ni Hesus mao iyang mga katawhan nga gihimo siyang image o ang Satanas usab nagagamit gihapon og mga tao nga gikan sa image si Ginoos nga mahimog mipili sa pagbiya gikan diha kaniya. So niini ato pagtuon diha sa patriarchs and prophets nga ingon dinhi, the fallen race must be prevented. Usa sa tuyo ni siya take upon himself human nature. He also might be overcome and thus the redemption of the fallen race might be prevented. Si Satanas kalipay sa paghibaw niya nga si Jesus muanhi unya musuot niya ang tawhanon nga kinaiya. Siya mao na ni panahon. Gamito nako ang tanan nga mga means, tanan nga mga opportunities aron nga kining Hesus mahulog unya malikaya na gyud ang plano sa kaluwasan. I tell you magigsonan, may sabi ni Satanas, no? Makita. So a great controversy between Christ and Satan as an openly battled out between them. Satan claimed the world as his. And Christ came to win it back. Praise the Lord. Ato nakita nga niining atong pagtuon nga sa diha
nga ang atong una ng gutong ginikanan si Adan mao gipiyalan niini atong kalibutan. Nahulog sa sala. Onya niini higayuna ang mipilot niini kalibutan na mao ni si Satanas. Ang Job 1 naghisgot mahitungod sa usa ka senaryo nga si Satanas mao na nagpresentar sa atong kalibutan. Doon ay meeting ang tanang mga linalang sa Ginoo, mga piniyalan sa tibuok kalibutan ni ang gihimo. Meaning makigsuonan nga ang Dios doon na di daghan nga mga kalibutan. Sa aton hibaw-an nga doon na di atay universo. Ang atong universo gibahin kini sa gitawag natong mga galaxies. Unya usa sa mga billion of galaxies mo ning ato gitawag nga Milky Way galaxy. Ang Milky Way galaxy nato usa kini gitawag kini siyang Milky Way kay murag ang iyang color gatason, no? Makita nimo. Unya gituhuan nga doon na kini siya mga 200 billion of stars. Nga usa sa nagpresenta sa star ni atong Milky Way mao kini ang atong adlaw. O ang adlaw doon na siya kugalingon nga solar system. O mao kini ang atong solar system. Nga aton hibaw-an nga kanhi siyam kabuk planeta karon ang Pluto giisip nga dili na apil. Sa ato pa 8 na lang. Apan sa ilang pagkisusi nakita nga niining mong solar system doon na pagido itong duha nga nagpahipi nga mga membro niini atong planeta. Og nahibaw-an nga kini mo si Sinas ug si Ceres. Bot pasabot doon na nakaroon kitay na pulo ka mga planeta. Niining planeta nga ato gipuy-an mao kini ang kalibutan nga diin gipuy-an ni Adan nga diin sa diha nga miatake ang yawa din higulog sa kalibutan gi-hijack ang atong kalibutan. Og si Satanas mao na nahimong piloto. O ang kasaysayan na ingon sa panahon nga doon ay meeting ang mga tao sa Ginoo sa Job 1. Doon ay usa ka panahon nga ang Dios nagtawag og meeting. O usa ani ka panahon kining maong piniyalan ni kalibutan na instead nga si Adan mao mo report sa maong council si Satanas. Tungod kay si Satanas access pa man siya sa pag-adto sa naing kalibutan sa wala pa nahimo ang katapusang kadaugan, ha? Ang wala pagkatapusang kadaugan niya nga didto ang final victory nga Satanas gi-inhibit na pagbisita ni ining mga planeta sa diha nga napildi siya sa cross. Pusa, imo nakita nga kini mong senaryo nagapakita nga si Satanas nag-angkon nga mao iyang kalibutan. Ug usa ni ini ka senaryo pakita sa diha nga si Jesus naka-encounter na Satanas didto sa wilderness. Padayon ta igsuon sa atong pagtuon, nag-ingon dinhi nga ang tuyo ni Satanas unsaon niya pag-prevent ang kaluwasan mao ang paunang pagkatao ni Jesus. Sa diha nga si Jesus misuot sa tawhanon na kinaiya o niya nagpakatao din sa pasingon iya gigamit si Herodes. Si Herodes aron pagpatay niya aron dili na matuman ang iyang pagpakamatay sa cross. Napakyas si Satanas. Karon si Satanas nagpaagi na sab nga ni kini Jesus iyang tintalo na may pagbating tawhanon sa ato pa naa gyud ni garbo. Naagyo ni craving sa pagkaon, naagyo ni kinini ang last mahitungod sa pag-angkon og mabutang. Kaya naagyo ang tao as a human in nature. Do na taani nga klase sa mga elements. We are craving, ha? Niini kanang gitawag nato gluttony. Mahitungod sa atong appetite. Unya sa atong garbo. Ingon usab sa atong kadato. Siya aton iswayan. Iya nakita nga ang unang Adam nahulog yan. Siya duha ra ka paagi gihimo ni Adam. Ingon siya mahitungod sa pagkaon, nahulog si iba, ikaduha mahitungod sa knowledge. Ha? Sa ato pa gitawag nato food and knowledge ang gigamit. Hulog. Karon iyang gihimuan si Jesus. Number 1 iyang gamit food gihapon, i-apply niya. Wa man nakapasar. O ya ikaduha, niingon na gigamitan sab niya laing strategy. O iya na sang gi-challenge. Nga ambak. Gamita ang imong tanang mga maneuver na gihatag samahan unsaon nimo pagkikiay nga dili gyud gamunsa ni taas kay nga bukid. Unya ay katulo ihatag nako nimo ang gingharian. Alright, tingon din Emmanuel to rescue. Ang Matthew 1:20 ngadto sa 23 sakito. What is the significance of the name given to Jesus? Nganong gitawag siyang Emmanuel nga kini gi-quote gikan sa Isaiah. Mono meaning ang Dios uban nato. Unsa day tinuod nga ngalan ni Hesus? Doon ay debate, ingon nila nga asa ang original ngalan ni Hesus. Kung si Hesus na tao panahon sa Hebro, ingon lang siya gitawag nato Yeshua.
O nya, pero sa wala pa, o sa panahon ni Isaias, dinha na ba ang gitawag nato? Wala pang 15th century, wa pa man ang letter J. Unsa pa di sa una? Why? Yahshua. O wa pa Hiuba. Karon, ngano man lagi sa cross gisulat ni Jesus, ay Inri man gisulat dito Inri. Ang meaning Inri, ang I start for Isa. Sa ato pa, wag takibaw sa Aramaic ba ni pagkasulat ang Isa, nagrepresenta ni Ginoong Hesus. Ang ato magisunan dili importante unsa original nga name. Kaya nakita sa Ginoo kung hatagan nato pagtagad ang pangalan. Sa iya ra gyud ngalan sa personal name, ang mahitabo base simbahon nato ang pangalan. Ang importante atong simbahon ang tag-iya sa pangalan nga mao si Ginoong Hesus. Kay mao kini ang lita sa Yawa aron nga kita mabintahaan. Ha? Nini ato pagtuon karon ingon di Emmanuel. Kung sa may tuyo ni Ginoong Hesus nga may anhi siya. Imagine, here comes si Ginoong Hesus. Nagpuyo sa langit. Kauban sa amahan. Unya sa didto siya sa langit, ang mga mulunda misimba niya. Gidaig siya. Nagpuyo siya sa jeweler heaven. Why problema? Tanan, mga binuhat nagdaig. Karon tungod sa tao nga nakasala, imo makita mianhi sa kalibutan, dunot nga kalibutan. Baho pagyud kayo, lapukon pagyud, hugaw pagyud, laway pagyud mabatasan sa mga tao. Didto pagyud siya nagpakatao sa pasunod. Karon kung imong tan-awon kini nga kahimtang isuon, unsa nga klase ang sakripisyo nga gihimo ni Ginoong Hesus. Ako nakabisita man mi didto sa Excelsis Deo, didto sa Bethlehem, didto gyud sa atbang gyud sa city of Bethlehem kada nga mountain nila nga diin si Jesus gingon didto nga nataw. Unya do na dito Catholic Church sa likod niini usa ka cave. Kini bang gitawag nga gagmay kayo nga cave. Kay sa unang panahon kay kini madapita daghan diin sila cave. Panahon sa tingtugnaw ang ilang mamanap didto nila ibutang sa cave. Makakuan man sab dito. Makabarog man sab dito ang mamanap. Kay didto init-init gamay. Dili di ni tinuod nga bye-bye di ang gihimo sa una, unya didto ibutang kun dili usa di ni ka cave. Didto gipakita nila kung saka porma didto nga didto si Jesus ang usa ka picture gipamutang gipahigda siya nga naa sab ang mamunda. So kini dapita makapahinumdom nato nga tinuod gyud ay dili ra gyud ni siya myth ko dili, this is a true story about the story of what? The birth of Jesus. Nga naghatag nato nga kining pagpakatao ni Jesus, naghatag nato rason magpakabuhi tungod kay kini nagtudlo nato mahitungod sa kaluwasan. Karon atong tun-an unsa ang tuyo ni Jesus pag-anhi. Numero 1 mao nga to restore the dominion that Adam lost. Si Adam gihatagan siya ingon nga manager, ingon nga pinayalan as a steward nin kalibutan. Karon sa diha nga nahulog siya, ang may-take over ni ining katungdanan, himong pinayalan. O nahimong gitang iya, dili si Satanas iyang giangkon. Gibali nga si Adan as a steward ni ining kalibutan na. Si Satanas mo may pildi ni steward. O iyang giangkon nga di siya, dili steward. Kundi tag-iya na yun. Anak kangilig ang yawa. Iya pang palabuan, ang kanhi nga na nag-iya. Tungod ani, usay gihimo, gusto sa Ginoo nga iya ni ibalik. Kini mao nga dominion. Ikaduha, mao nga to bring judgment and to destroy the work of the devil. So mao na din si Jesus manhi siya katong mga taong giyawaan, iyang paghinginla ng yawa. Iyang ibulgar ang yawa. O kini nga kamatuoran nagtudlo nato nga si Jesus ang iyang trabaho dinhi part di ay siyang mission, mao ang pagpahunong, pagpaluya sa yawa, paghatag og judgment niining binuhatan sa kaway. Ikatulo, to seek and save the lost. Mao kini ang finality may tungod sa objective sa mission nga anos Ginoo nganhi dinhi. O kining ikatulo nga bahin nga gitudlo ni Ginoo Hesus mao kini kabahin tani. Posible kining duha dili kayo kanunay ma-practice nato. Apan ini ikatulo imo makita nga wa gyud kitang tanan apil niini. Kita'y gipangita, kita'y luwason, o gusto sa Ginoo kita mga luwas, gamiton tani ang instrumento alang niini. Busa ang paagi ni Jesus lahi, unsa may gipaagi ni Jesus alang sa kadaugan, alang ni ani mga tawo giluwas. Busa iya gihatag ang iyang grasya.
ang iyang kapasayloan, ang justification, ang glorification, mao kini ang gitawag single covenant from the beginning. Ang gihatag ni Hesus dito sinugdanan nila ni Adan sa diha nga maghalad sila. Naghatag kining idea nila og usa kini ka hunahuna nga iyang gipasukot sa hunahuna nga dunay grasya nga ang tao dili magyod makaluwas. Ako bitong hisgot ang igsuon nga ang tao di gyud ta maluwas kay nakasalata because sin is infinite and we are finite. We cannot what? Solve this such kind of mystery. Because this is a mystery, this is beyond our capacity to solve. That's why we have only somebody who came from heaven in order what? To solve this problem. No other than Jesus Christ. The infinite one. More than one. More than sin. Kung ang sala, usa ka gatos, kini siya, usa ka milyon. Unya kung kita 10 pesos, di gyud ta makabayad. Busa ang Dios naghatag og mapamaagi. Solution. Og ang solution ginusos naghisgot kini may tungod sa kaluwasan. So ang iyang object dinhi, mao ni giingon dinhi nga the object of Jesus is what? To save the lost. Busa na iyon si Pablo, he is the object of the law. Nga katudi ang balaod sa una nga maghalad sila og magkarniro alang sa kapasayloan sa masala. Kadtong karniro nagsimbolo diin ni Jesus Christ. Mao si Juan maingon siya, kini mao ang nating karniro nga gagkuha sa sala sa kalibutan, gitawag lamb or kordero. Gitudlo si Jesus. Tungod kay Jesus nagsimbolo man ni atong mga kordero, mga karniro sa unang panahon nga gihalad para sa kapasayloan sa sala. Kadto sila gitawag lamang pagtabon-tabon sa sala. Apan kining kamatayon ni Kristo mao kini ang total blot outing, may tungod sa gitawag nato sa sala. Busa siya may katapusan sa object sa balaod. Unsa mga balaod? Balaod sa paghalad. Siya mao tinuod nga object o kadtong mabalaod sa paghalad gitawag kadtong siyang shadow of the object. Busa ang Colossians ingon dinhi kadtong tanan nga mga landong nga lawas iya ni Kristo kining tanan usa gidana dito sa cross. Because those practices are what? Only shadow of the real objects, which is the body of Jesus Christ. So makigsunan nato na sabtan, no? So karon, how can and should each of these reasons for Christ coming enhance your life and walk with the Lord? So maghatag natong kadasig, maghatag natong paglaom, maghatag natong kakugi nga kining gihimo ni Ginoong Hesus. Wa gyud ta ikabayan. Iya gibayran para gyud nato sa atong kaluwasan. Og niining mga butanga makahimo ta usa ka commitment, Ginoo, kutob sa among marangan among himuon kay sa imong gihimo sa cross dili kini kabayran. Usa gihimo ni Ginoo sa alang sa pagluwas niya. Niani siya na naog sa kalibutan. Sunod nga activity gihimo ni Ginoo nagpabautismo siya. Usa may tuyo ni Ginoo akong kita nga ang gihimo ni Ginoo sa kalibutan nagpakatao siya as a model. Bot pasabot nga si Kristo din sa kalibutan nagpakita natong modelo nga ang atong tuyuan sa atong tabangan nga atong i-restore ang dominion, unya atong pagibatukan ang atong mga kaaway, makig-away tas yawa. Unya ikatulo, atong tabangan ang misyon ni Ginoo sa pagdaog og hamiling kalang. O kining misyon ni Ginoo kinahanglan mo sugod una ka nga ikaw magpamembro, Doon na di ini gitawag nato nga initiation. Ingon nga ikaw membro ni ining maong kausan ni Ginoo sa iyang misyon. Appear ka ni iyang fraternity, kinahanglan mo undergo kag initiation. Og initiation gitudlo din mitong bautismo. Si Jesus nagpabautismo. Anong nagpabautismo si Ginoo? Alang kini nga aron sa pagkamatarong. Buto sabot ni Jesus nga ang tao di ay ang hihimplo sa tao nga matarong nahinluan siya gikan ining sala nga nahulog sa sala ni Satanas. Aron nga ikaw kamatuoran nga nakadaog kan ining kalibutan na kinahanglan hinluan ka to purify your sins. Mao ni nga dunay gitawag nato mga simbolo og si Jesus gibautismuhan. Karon dunay tulo ka butang nga simbolo ni ining bautismo. Si Jesus, sa diyang gibautismuhan, naabli ang langit. Unya, pag-aabli sa langit, nakadungog siyang tingog.
Unya ikatulo, dunay salampati. Si Jesus naghisgot nga, kung ikaw mudawat, moapil ni ining misyon, kinahanglan moapil ka ni ining inisisyon. Magpabautismo una ka. Magpamimbro ka ni nga club. Unya sa diha nga nabautismohan na ka, ibot pasabot nga ikaw naluwas na gikan sa imong sa imong pagkamakasala. Ug ang simbolo niini mo ang tubig nga lubnganan mo imong gilubngan sa karaan nimo sila. Ug mihaw-as na ka diha sa bag-o nga pagkatao. Tungod kay bag-o naman ka, doon na kay responsibility, doon na accountability sa pagsultis kamatuoran nga mahimo kang kabahin diha sa Ginoo. Og ang Ginoo ang pasalig nga sa diha nga ikaw bautismuhan, doon ay tulo ka butang hitabo nga ako giingon. Nga kung ikaw di bautismuhan, kinahanglan bautismo, ilhon gyud ay sa Ginoo sa dunay ang langit mo saksi. Way sapayan nga ang mga tao dili mo saksi nimo. Pero ang Ginoo napasalig nga kining bautismo usa kini ka inaugurasyon, usa kini ka celebration sa pagpailagay ko na sakop na niining mao nga misyon. Nasakop na ikaw sa pamilya sa Dios. Busa misaksi sila. Ang pagkasinakop kung doon na may mga tao magpamimbro kinahanglan na kini ga atong mga fraternities sa kalibutan, tambungan magagani sa mga leaders. Pero dinhi mga mulunda mo misaksi sa dili makita ng mga mata. Lilibog ka mga lunda. Ang hari sa mga hari mo tambong. Unya nakadungog silang tingog kini akong anak nga pinalangga nga kaniya may kalipay ko. But pasabot nga i-recognize kas Ginoo. Bitaw sa atong bautismo, membro na ka ng iglesia, membro na ka sa katibuok nga asosasyon, membro ka sa Tibuok Adventista Sisterhood of Churches, Tibuok Kalibutan. Meaning bot pasabot tingin ni Jesus, anak ka nga pinalangga. Nga ikaw kabahin ka na ni ining mong misyon. Ikaw kabahin ka na ni ining gingharian usa ikaw sa mamnunod. Gisiliuhan na. Unya sa diha sa imong paglakaw ningong Ginoo dili sa yon ang imong paglakaw. Kay samtang nga maghimo ka ni ining misyon, ingon na ikaw kabahin, dunay kaaway nga nag-atang nimo. Atangan ka kay daghan kayong mga tao sa yawa. Mga amigo sa yawa, mga barkada sa yawa, mga kauban sa yawa mao matake nimo. Busa ning Ginoo apan ayaw kabalaka. Dili ka makalikay ni ining mga suliran. Dili ka magaagi kalikay ni ining mga temptasyon o mga trials. Apan ako ihatag nimo balang espiritu. Nagpasalig siya. Kay kini mao ray mo dasig nimo. Mao na magampo ta Ginoo, ilikay kami sa mga trials and temptations. Ang Ginoo nagampo ana. Kun dili iyo siya, hatagi kami gahom unsaon na mo pagsukol nining mga trials and temptations. Kay kini nga bahid di ay ang mga trials and temptation, part di ay kini sa atong growing. Mao na doon na tay awit nga ningon. I thank you, Lord, for the trials that comes my way, and the way I can grow each day. Kini di ang paagi mo kini atong eskwelahan sa pagtubo diya sa Kristohanon nga pagtubo. Kung dili ka makaagi og mga trials, mao kini siya mga examinations. Kung ikaw mag-eskwela ka grade 1 wa examination, di mahitabo mo adto ka grade 2. Kinahanglan nga aron nga come up makaabot ka sa level sa grade 2, mo undergo gyud ikaw niining gitawag nato examination. Another examination, buti pasabot nga nakalahi kining examinations nga imong agian nga nag-anam kataas ang iyang degree hangtod nga ikaw makadaog. Kay katong imong naagian sa una, di naman to'y agi nimo. Kay sa grade 1 man to. Kini exam sa grade 2 na sabni. Kana ang mga crisis nga imong nagian nga nakadaog ka di na ibalik. Hatagan kag bugat-bugat nga degree pang grade 2. Kay gusto sa Ginoong motubo na sab ka. Kung di ka gusto trials and temptations, bot pasabot nga di ka gusto motubo. Ganahan ra ka nga ang imong edad 3 anyos hangtod mag-edad na lang kang 50 ka tuig, 3 anyos ring hapon imong kadako, di ka malipay. Busa gusto sa Ginoo ang iyang mga tao motubo diha sa pagtuo. Busa kini gitawag ni John or Jesus was leading a political movement. Neither it was a salvation event. Dili kini nga political movement kundi a salvation event. The explanation by Luke of what John was doing is the quotation from Isaiah. Nga na to prepare the way. So ang atong trabaho sa unang panahon nila ni John, just like nila ni Isaiah sa ilang mensahe, naghisgot mitong og reformation. Naghisgot kini o pag-prepare sa dalan sa pagbalik sa Ginoo. So niining panahon na natuman na kini, Unya si Jeremiah naghisgot mahitungod sa special road,
Ha? O paglimpyo sa mga gianan, o to manageable for society's most vulnerable, the blind and the lame and the pregnant mothers with toddlers. Sa diha nga na-exile kini panahon ni Jeremiah, ang mga tao kauban nila ni Ezekiel o ni Daniel didto sa Egypto. Doon ay handong mumubalik sila pag-usab. Kay mingaw magyud ni gihapon ang atong yuta nga batuon. Kini bitang Israel pagkabatuon nga yuta. Pero ang mga tao gikan sa Israel nang istorya ko, akong interview sa ka German Joe, matod pa nila every year mubisita gud sila sa Israel. Hapit tanang mga tao sa kalain nasod sa New York, dis tibok kalibutan, mubisita lang sila once in a year. Doon na di sila balaod nga, kini di mga dugol madapit, kada panahon silang sukot, panahon silang tabernacle, Feast of Tabernacle, unleavened bread, unsa pa na nila nga mga pista, muanha gid na sila. Pero nag-required sila nga si bisag kinsas tibok kalibutan, because of the distance and space, ilang gihatagan nga moadto ka, at least once a year. Busa, muanha gid na sila. Muduaw gid silang yuta nga batuon. So kini matuhanan nga naman, tungod kay kini handumana nila kung giunsa pagluwas sa mga tao. Mausab din panahon, ang mga kabataan, mga blind, mga lame, gusto gihapon sila mubalik dito. No wonder the people flocked to John. Their hope was kindled that they too could ready for the great day of God, soon to be upon them. Sa mubalik noong tanang panahon, nga ilang gihandom, nga makita na gyud sila sa tinuod nga kaluwasan. Karon, faithful people had depth misconceptions about the nature of Lord's first coming. How might faithful people in the last days avoiding having depth misconceptions about the nature of the second one? Unsa may atong pagtan-aw, mahitungod sa pag-anhin ni Jesus. Para na nimo, para ni sa atong kaluwasan. Busa ang bautismo o sa kini ka kahigayonan gihatag sino. Mao na nga kung ikaw magpamimbro sa iglesia, bautismuhan ka. No. Aron dili bot pasabot nga bautismuhan ka aron maluwas. Bot pasabot nga naluwas na ka pinagi sa imong pagtuo o nya sa diya bautismuhan ka, bot pasabot nga naluwas. Ang ebidensya sa kaluwasan mao nagpabautismo ka o dayon mo appeal ka sa buhat. So ang Tuesday nag-ingon dinhi stones into bread. Usa kini ka challenge nga gihatag sa Ginoo. Kay niini gayo tukma gyud sa yawa nga si Jesus niining 40 kag adlaw way kaon. Gutom gyud ni. Og lami kayo ikaon. Makigsunan many times we experience kan gitaw nila one day 3 meals fasting. Kana gyud ikahapon ang akong mga kauban. Wa pa alas 3 pa nagrigor ng hunahuna. Kung say matintal gyud uban mo palit na lang bisag Sabado pa alas 3, alas 4. Kay wa gyud sila kaon buntag udto. Kay nangaon alas 6 gyud sa Biyernes. So ni ana mapanahon na tubig ra gyud unya kuha ka na anad. Kapoy, lami na kayo ikaon. Ang imong hunahuna kaon na. Ug niini higayon na si Jesus 40 days way kaon. Perti hunahuna ni Jesus kaon na gyud sa tanas wa na gyud. Kining tawhana si iba gani nga mikaon man gani ito nga pagkadaghang pagkaon, busog padto sa ilang panimalay. So wa gyud katarungan. Pag-adto niya ang gitubag ni Jesus nahisulat. Makigsuonan nimo makita unsa ka strong ang depensa ni Ginoo. Ayaw tintala ang imong Dios. Kini naghatag natong pinumdum nga kini di ay siya, nga model mahitungod sa gitawag nga tentasyon. Nahitabo na di sa milabayng panahon nga ang mga katawhan sa Dios didto sila sa wilderness. Panahon ni Moses. Unya wa sila pagkaon sa 40 ka tuig. Imagine na. Sa ato pa ni 40 ka adlaw, murag imo makita din ang iyang parallel nito sa 40 years. Wa sila pagkaon. Unya niini magayon ng mga tao nangay Ginoo sa may pagkaon na balaka og ang Ginoo mi supply nila. Karon gisupplyan si Ginoo yung mangita man. Ang Ginoo naghibaw nga unsay maayong pagkaon ni pagkaon siya katawhan. Nga ang katawhan mo tubo sa insakto nga kahinsog nga gitan-aw niya ang musibo siya katuyuan o sa iyang expectation. Ang tao lay magtiran-aon kay iyang basihan lami man. Mao na karon kung magtudlo gani kay may pagkaon way lami, daghang gug mo reklamo. Unya bisan pa ang atong mga workers magbubuhat, bisan pang atong mga karang mga Adventista ba sa pagkaon na mo reklamo gud na sila. Mga kaliwat gud na sila atong mga dito sa wilderness. Mga reklamador. Oo. Ginoo, ngano man nga dito bisito kalaw pagkaon, pakan ami ani. Oh,
O nakita man nila mga buntog. Busa nakita sa Ginoo ang ilang cravings pagkaon o karne. Kanang mga tao mag-crave gani, there is something wrong. Nga dili pagyod fully convinced ang ilang pagbati, ilang pagmahal sa kagalingon. Tungod kay kung higugma ka, ang Ginoo naghibaw gyud nga kini pagkaon mana kumpleto na ni. Tuwa ng tanan mga properties, elements nga kinahanglan sa atong lawas mutubo ta. Pero unsay gihimo? Nagmugo-mugo pa. Unsay gihimo pagpakanaog ni Hesus sa kwel, gipang-ihaw, gipangkilaw nila og niadto higayuna nga hilo. Karon daghan na paagi ang yawa, mga hilo. Mao ni karon mo gamit ang mga paagi matong magkananan. Ang ato karon magkananan kinsa may maghibaw nato is pamutang. Doon na mga magic sarap, bitchin, unsa pa na. Karon ang medical science ang pamatuod nga kining mga pagkaon kasagaran sa atong magkanan nagapabubo kini sa atong kinabuhi. Usa kinis may nungdan usay sa ato nga dili na ta makapanganak. So kung imong tan-awon kung kini di ta magbantay, o ka namang lami ang pagkaon, lami mong gyud kayo. Oh, di naman ta makadungog. Pero ang iyo din ako ikaw katawhan sa Ginoo makadungog gyud ka. Kanang mga tao nga bisan sa sulti nato di gyud makadungog, pasagdi ra na. Kay kung ikaw kung katawhan sa Ginoo makadungog ra na siya. Kung ikaw katagtuo kang katawhan ka sa Ginoo, makasabot gyud ka. Maka-communicate gyud ang Ginoo nimo siya. Oy, dili na maayo, makadaot ta nimo. Kini pagkauna, di ka sigig kaog parat, di ka sigig kaog junk foods, di ka sigig kaon og mga kaog tambok. Mao man si atong kanahan. No, kay tungod ani. Unya kini mabahina makapaluya nga kung kita dili manggali makakonquer sa atong mga desires. You are not a conqueror. But once you conquer yourself, you are more than a conqueror. Imagine ana. Sa ato pa usa ka dako challenge nga ang pinakadako nga kaaway sa tao magigsuonan ang atong kagalingon. Mao na pa ingon doon ay mga panultihon sa ubang mga pilosofer. Ha? Ang number one enemy is what? Ourselves. Dili ni public enemy. Imo gyud ni personal nga kaaway. So unsa pa laing tentasyon nga gihimo, ha? Wa mo gyud nakapasar, ha? Mingon however important not to fall prey to temptation, how much more important it is to make sure that you, even unwittingly, are not leading someone else into it. Nay mga panahon nga mga tao kita magigikanan, ato nagiban sa atong mga anak nga naanad na gyud og mga kananaang disave sa ilang kagalingon. Bata pa, mutana ta nga akong bata lisod masultihan, sir. Kaysa una nagburos pa kalisod magkasultihan. O ngano karon nakita nato nga dura tay mga 645 dialysis center all over the Philippines. Ngano midagsang ni siyang negosyo tungod sa pagkamasupakiro sa mga ginikanan og mga kaog junk food sa buros pa sa diha nga nadako mga bata pakaunon unya moadto eskwelahan apil silang budget sayo pa naguba na nga daan ang ilang kugmaon. Ang pangutana nagmahal ba ka? If you really love your child, your baby, kuan gyud. Usahay himo nimo. Kinahanglan imo yung tan-aw, you try to check your kitchen. Kung tinuod nagmahal ta sa atong pamilya asawa, imo i-check ang imong kusina. Imo i-check ang imong mga viewing sa television. Ang inyong conversation, ang inyong tulog ubang mga activity. Kay kung masipyat ana mahimo nga kita dili angayan nga ginikanan tungod kay kita napakyas sa pagiya sa masakop sa atong panimulay. Unsa pa laing temptation nga gihimo dining gitawag natong appetite, no? Paglukso. Giingnan si Jesus sa yawa nga lukso ka. Ako magigsunan bisita gyud mi ni adtong Septembre sa usa ka dapit gitawag nila Mount Temptation. Usa kini ka bukid nga taas gyud. Nga murag tudlo di sila ka bukid kana sa tunga gyud. Mo giingon na didto gidani sa tanas kini Jesus. Nga makita gyud nimo ang Jericho. Makita nimo ang dapit sa Dead Sea. Makita nimo bisan pa ang mga silingan mga dapit sa una sa Israel. So makita din nga insakto gyud ang strategic place nga gihimo sa yawa nga gidago ni Jesus. Nga didto gyud ni Jesus naglaro-laro, layo-layo man paingon man si Jericho. From Israel, layo-layo ni nga lakawon. Moagi pa kag disyerto. Wilderness. Maagian nimo dinha ang mga dapit nga wa gyud kahoy. Wa gyud sagbot. Pagkangilgi nga imong agian. Unya nagtuo ko nga kini may gibaktas ni Ginoo nga miadto siya og misaka pagid gida pagid sila sa tanas ni ining mga bukid.
Makita nimo ang syudad, ang kahayag sa syudad, ang tanang mga kabtangan sa syudad. O niini higayon na si Satanas mingon, kung ikaw anak sa Dios, di magyud ka mukaon na nimpaan, ha? Wa magyud ka 40 na kaadlaw man kay kaon-kaon, di magyud ka madala, o ambak. Gi-challenge niya. Gamita ang tanan nimo paagis pag ambak, maneuver ka to imong hibaw-an gyud nga abilidad. So, niini higayon na gigamit ang knowledge. Ang knowledge ni Ginoong Hesus gi-challenge. Kay si Iba sa una nahulog man ni ining maong tentasyon sa pagkaon og knowledge, aron mo kaon ka, maghibalo ka sama sa Dios. Delikado ni say, kanang garbo nato ba tungod sa atong natun-an. Gusto tang murag pareha sa Dios ug mao ni atong bantayan. Nga ang tao sa diha magkataas na gani ang iyang abilidad, mabali man hinuon ang purpose. Kay ang tuyo mao nga kung ang tao sa diha nga ikaw mag-anam kagatas ang imong edad, ikaw untay pinakabuutan. Kay mature naman ka. Magkataas ang imong grado, ikaw untay pinakamaalam. Bot pasabot paalam, imong gi-apply ang maayong butang nga imong hibaw-an. If you are knowledgeable, you are wise. Mangutana ta unsa man di kalainan aning wise and knowledgeable. Wisdom and knowledge is different. Because knowledge is what? Accumulating ideas. Through observation, through experiment, through study, through interview, sa pa. Pero ang ato makita din na wisdom is the correct use of knowledge. You are become wise kung unsa, kung knowledgeable kung imong gamiton ang imong natun-an. So makigsuonan din makita nga gamita ang imong hibaw-an. Apan si Ginoong Hesus nakibaw siya nga trek ra kini siya. Trek ra siya. Pareha man ka sa Dios og abilidad. Pwede man nga imo latas-latason ni. Oo. Kay pareha gyud ka sa Dios. Oo, pareha ka abilidad. Mao ning gitintal ni iba. Apan si Ginoong Hesus mingon, ayaw pagtintala ang imong Dios. Kini nga pulong gigamit kini ni Moses dito sila sa masa. Sa diha nga ang mga tawo giuhaw. Unya miingon ang mga tawo, paim na kami. Nasuko na si Moses. Kay gitulisok ni Moses mga tawo, paano gidaman mi nimo? Ngano pagkakamo mga anak noon sa ni? Ikaw bunguto ra ka nga dako. Unya lain na kay sultihan. Nasuko si Moses. Kasuko mi yung Ginoo kanang bato, imo na siyang kanang bato imo na siyang tuklokon. Si Moses tungod siyang emotion. Tungod di na siya kasabot sa gihimo sa mga tawo niyang pagtulisok. Si Moses instead nga tuplok, iya kinigibunalan. O nakadawat usab si Moses o consequence bisan pa siyang liderato sa diha nga napakya siya sa pagdili. So importante di ay ni kung leader ka, ha? Kasi consequence maapil sab ka ning mga kabuang sa mga tao. So si Jesus naghisgot nga kining pag-ingon ni Moses, ayaw tintala ninyo ang Dios. Si Ginoong Hesus migamit gyapon pingon dili ninyo pagtintalon ang inyong Dios. How many times atong gitintal ang Ginoo? Atong gi-challenge ang Ginoo. Kung gi-challenge nato ang Ginoo sa mga butang nga atong kinahanglan, Ginoon, kung ikaw mag-Dios palihog ayuhan ni. Tingali dili ni sayop. Pero kung ingno nimo paghimo sa kasayop nga butang para ra pag-probe ingon ana, that's another thing. Lahi ang motibo siya. Usa kini ka trick, ha? Mingon din Jesus of course knew better and didn't fall for the trick even though this time the devil threw the praise. It is written. Ang gigamit ni Jesus. Magkisunan ato ning gamiton, ha? Nga paagi. Karon ni ata karon sa Thursday. Devil worship. Wa na dag hapon. Pagkaon, garbo, di man mada. Sagud ka ang mas maayo ani ang kalibutan ako na mo gyud ni. Giangko ni sa taas. I think that this is the right time nga akong i-offer niya ang kagwapos ginhian. Usa ka butang lang akong pangayong musimba. Ang akong amigo nga boksinero, matod pa niya atong panahon nagisaaran siya siyang amigo nga himuon siya usa ka banggiitan nga boksinero kon mo simba ra niya. Niya giingnan pagod siya nga kon mosunod na kanako, kakita ka na gwapong sakyanan, doon naman usa ka gwapo kay sakyanan sa usa ka hapon nga doktor, o giingnan siya nga labaw pa na akong ihatag nimo. Ug hatagan pa itag mga gwapa kay nga babae. Ug daghang kwartas bangko, ug dungog pa. Kung mupadayon lang kag makig-amigo nako. Di kuyawan hinuon siya. Kay imagine sa tong ilang away nahitabo didto sa Valencia, ha? Aw sa Bagong Taas.
nga ang iyang kontra taas pag yun niya, dako pag yun niya, sa timbang, layo pag yun siya. Pero niini higayunam, hibong siya, maigo siyang kumo, tumbaman. Kanya, matod pa niya, unsa din nakaigo ato, sir? Siyang akong higala, mitabang nako. So, usay ingon ani, ikaw mahibog kag bantugan. Sayon ra di mahibog bantugan ka, magkaimigo kag yawa. Amig, istorya hirang yawa. Ilhon ka niya, kana bantugan mga doctors tibok kalibutan. Posible ka na sila gibaligya ang ilang kalag sa yawa. Mabantugang singers tibok kalibutan. Mahimong ilang kaslag gibaligya sa yawa. Bantugan ka magdudula sa tibok kalibutan, bantay. Posible ang imong kalag gibaligya sa yawa. So bantayan kay yawa. Busa niini higayon na ang yawa iyang ibaligya, ayang gitintal si Jesus pagbaligya siyang kalag. Og miingon siya, kung ikaw man anak sa Dios, miingon siya, kung ikaw ako maning kalibutan, ninihip tabua, iya nagiliangkon ni Satanas, nga ako ning kalibutan. Ako ni ihatag nimo tibok ging harian og kadato. O sa lang kabutang ang pangayoon nimo. Di na ka maghago pa. Simba lang ka na koron. Imagine ani. Pero magisunan karon nagsimba na tagyawa. Gagmay pagagbutang atong naangkon. Gagmay lang posisyon, kapitan lang tas barangay. Ato ni kompromiso ang atong pagtuo sa Ginoo. Gibaligya na nato atong kalag sa yawa. Tungod sa gagmay ra natong kurso nga igiskwelahan dinhi na anay mga Sabado, gibaligya na atong kalag sa yawa. O, magagmay bidagan tag usa mga posisyon din sa kalibutan, ang atong kalag aton nang giuno nagbaligya, gi-install na nato pagbaligya sa yawa. Gagmay pa kayong mga butang. Busa ang Dios nagpinumdom nato, don't compromise. Follow the instruction from the Bible. There is a clear instruction given to each one. God has a mandate to each one to follow. Ang Ginoo nagkinahanglan o nag-required siya mitungod sa atong gitawag nga total obedience. Busa dinhi nag-ingon dinhi nga this is a prophetic vision attached to this scenario. From the mountaintop, Moses sees the promised land as it would later be, and John later sees the future New Jerusalem. Nakakita na sab sila ni ining mga dapita. Watak hibaw kung mao ba ning mga bukirang gamit sa una, pero dili mangyod siguro, pero ingon din nga ang Ginoo gipakita sa kadato. Nalipay kay si John, nalipay si Moses nga unsa day kadako ni anang mga syudara, promised land sa itulo si Ginoo nga maangkon nila ang kasayon ug ang kadato. Si Jesus gipakita ni Satanas. Ingon ni Satanas, miingon din niya, Satan shows off everything in its best light. He shows the riches and the glamour, not the crime, suffering, and injustice. Di siya parang madanig ka. Dili, sultihan dito, nga perting away dito, delikado imong kinabuhi. Pero din hilipay kayo ka, enjoy ka, dato ka, gwapo kang sakyanan, tanan pagkaunahan nimo, tuwa dito mababay, tuwa dito tanang kwarta, tanan imong magmando, mataw mo luhod nimo. Pero si Ginoo sa gihapon ng iyang tubag, it is written. Kini di ay nga suhito, nagtudlo ni mitong loyalty. Nga God is still loyal to His mission. To what? Kung kinsa nagpadala niya. Ang Diyos may nagpadala niya, loyal siya sa Diyos. Busa, loyal siya sa mission. Busa, ang gikinhanglan sa Ginoo sa katupusan mo niya, ang atong loyalty. Ang gusto nga guhabaon ni Satanas, iyang kuhaon na atong loyalty sa Ginoo, aron maadto ta. Iyang i-transfer ang atong status from Christ to sin, from Christ to Satan. Unya ang paagi gihimo sa yawa, aron nga mahimot ang kalagad niya, iya kang palagaron sa pagkaon, sa garbo, o kadato. Ngilngig ka sa tihiya. Sa katapusan paagi nga strategiya sa yawa, kining bantay, kining tulo ka butang. Nga gigamit ng Isos, iya sa mining apply. Ang pangutana magigsunan, asa maning tutulo na ikaw napugat. Pagkaon, daghan na kaig mga tao karon nga matay. Si Brother Edmond sa wapato namatay Godines, siya mo in charge sa Adventist Hospital Cebu o sa Miller Sanitarium Hospital diha sa morgue. Ug matod pa niya iyang giihap ug iyang giobserbaran nga ang tanang mga matay diha sa ospital sa kada napulo ang siyam ni ini mga tambok ang isa niwang. Ug matod pa niya nga ang kasagaran sa mga tawo na matay non-communicable disease. Kining mga gitawag nato non-communicable disease nga masakit tungod ni kasagaran sa kaon. Craving natong wrong practices nato. Usahay tungod sa trabaho, usahay sa
Sobrang kaon, kasagaran, sobrang yung kaon. Mao na daghan di pang cancer, tungod kay nakalapas ta sa balaod sa Ginoo. Unya karon kung magsakit na ta, ang atong basulon ang Ginoo. Daghan na kay tagrason. Mingon ta Ginoo, ayuha kami. Pero ingon Ginoo, ayaw kaon. O makig-away pa gani ta. Oo, makigkontra pa ta. Pero sa diha magsakit ta, ang Ginoo pagibasulon. Put pasabot nga niini di ay kalibutan atong ipuy-an. Kusog kay ta magsupak-supak. O kanang sala nga atong himo, atong ibutang sa uban, basulon nato. Mao na ni kinaiya sa tao. Ako hibaw ang kining mga tao nga kusog kay tigpasangil. Kanang tigpasangil mao na ilang kinaiya di ay nga sila di ay mo nagbuhat ana. Oo. Kanang mga tao pasangil, kanang ipasangil nimo nga sayop, posible mao na ilang gihimo kasagaran nga sayop. Kadaghan ko gihisay nako mga panimalay. Unya kining panimalay nga gihusay. Kasagaran mga bana kung panlitan ang bana kanunay mga bugho sa asawa, posible nga mao kini ang kinaiya sa bana. Kanang asawa nga usay mga bubho sa bana, usay posible nga mao sab ni kinaiya niya. Si imo makita usay basig usahay kining butang-butang tungod kay kikaw butang-butang. Ikaw kanunay man gyud katua sa imong ginikanan. Posible siya di ay mo'y kanunay tuwa siyang ginikanan. Mao ni magigsuunan nga ang strategiya sa yawa ato kining bantayan ang nakanlain nga form sa tentasyon. Notice that Jesus, like Joseph with Potiphar's wife, and did not permit evil to stay near him. Jesus commanded Satan to go away. Sa paggamit niya, pahalayo Satanas. Ang ato magigsuunan kadaugan maura gyud. Pahalayo Satanas. Kay nahisulat ni. Atong gamiton ang Biblia. Og dinhi ang gigamit ni Jesus iyang kadaugan. Iyang gigamit ang pag-ampo og ang pagpuasa. Og ang iyang paggamit sa Biblia. Makigsuunan sa ato karon niya ang estratehiyang gigamit ni Jesus iyang kadaugan. Og ang paagi-siyawa. Ang paagi-siyawa naghatag og model. Kini nga modelo mo kini gigamit sa yawa hangtod sa unang panahon ug hangtod sa atong kapanahonan. Nga dag-on ta mahitungod sa pagkaon. Ikaduha, ang atong pagduha-duha mahitungod sa saad sa Ginoo. Ang atong garbo, ikatulo, mahitungod sa kadato. Ninin tutulo asa ikaw mapukan. Kini bang posisyon nga mahimo kang dakong tao garbo? Kini bang kadato nga imong angkon? O tungod ba hinon sa imong mga bisyo nini kabutan? Ang pagkaon bisyo na igsoon. Pag-inom bisyo. Basta pagkaon gani nga di mo sibo sa plano sa Ginoo, makadaot. Bisan pag sige kag kaog isda, mga tambok. Kaong kag karne. Bisan pa maay pa ng pagkaon apan sige kag kaon sa tang panahon. Kalima kaupat ka mukaon, sala gyud gihapon. Tungod kay gidaot nimo ang imong lawas. Put pasabot nga ang pagkaon imong kanon ang angayan kaunon. Sa insaktong panahon, sa insaktong gidaghanon. Mao ni ang paagi. Insaktong panahon, katulo ka mukaon, insaktong gidaghanon, insaktong nga pagkaon. Dili kay bisag maayong pagkaon bisag kanusa. Tungod kay Ginoo nag-required nga atong mahalon ang atong lawas. Kay dayon din ha, magainom ikaw o magakaon ikaw o bisan unsang butang nga imong himuon, himua kini sa paghimaya sa Ginoo. Kini that is worship. O kini mao kini ang isyo nga giatubang nga nini katapusan nga mapanahon. Ingon dinhi. Temptation comes in many forms and shapes and sizes and colors and moods. Bantay ni migsuon. Ang temptation, so siya kalaina sa temptation o trial. Ang trials migsuon pait kay animo. Mamatay ang imong anak, magsakit mo, nawad ang kagtrabaho, that is trials. Ang temptation, hatagan kag gwapong trabaho pero na isabado. Kita kag gwapa babae gitintal ka. Hatagan kag usa ka dako kay pribilehiyo pero kompromiso imong pagtuo. Hatagan kag may posisyon, that is temptation. Ang trials kanang mga kapait nga atong nagian nga usay mi-survive ta unya wa ta mibiya sa Ginoo. Nawad ang tagtrabaho mibiya ta sa Ginoo, pildi ka sa imong trials. Okay. Karon gihatagan kag gwapong trabaho mibiya ka sa Ginoo, that is temptation. So ato ning bantayan kay daghan nga mga forms ang gamiton. Sizes unsa kadako, unsay porma kay ang yawa maayo kay mo gamit ani mga devices aron nga kita madala ang atong mahunahuna. Ang ato lang hinumduman mao na this same Jesus was indeed God with us.
Sa time sa atong crisis, atong hinumduman nga ang Dios uban nato. He made all things. Why mahimo sa Dios nga dili niya mahimo kung kita mosalig niya. So ang ato himo, enduring this fearful struggle in our behalf, considering this truth, what else matters? Kung sa pamay mahitabo, kung kita mobiya sa Ginoo, mobiya sa pasalig sa Ginoo, mawata. Busa nining atong pagtuon magisuna atong gitun-an ang mga importante nga bahin sa atong pagtuon na ingon dinhi. Jesus, mianhi dinhi, understand why Jesus came to this world to restore the dominion usurped by Satan. Mao kini ang tuyo dinhi nga iyang ibalik, i-win back niya. Ikaduha, to destroy the works of evil. So nahimo na Ginoo sa kadaugan. Ikatulo, save sinners and to reveal God to the universe. Sa pagluwas ni Ginoo Hesus ni ini ni makasasala ang kalibutan. Naghatag siya idea nato nga ang kalibutan nga mo'y misaksi ni ini sa kadaugan. Ang kalibutan nagtan-aw ang nagkalaing universo. Doon na pagitawag nato nga multiverse gawas ni ining atong universo. Nagatutok sila ning kalibutan giunsa pagdaog sa away ni Ginoo Hesus ug sa Yawa o giunsa pagdaog ni Ginoo Hesus ug unsa ang pagdaog sa mga tawo katawhan sa Dios batok sa kaliwat sa Yawa. Ug ila kini gitan-aw ug gi-ripen sa Ginoo ang kadautan sa Yawa aron maprueba nga si Jesus dili mapasinganlan nga usa ka dautan nga Dios. Kay kung si Jesus gipatay pa niya ang Yawa dayon, kasala, siya dili di siya gugma. Busa ang Dios dunay katarungan, mabindicate siya nga He is love and He is just. Busa ang fundamental nga prinsipyo sa langit, gigunitan kini ni Jesus, mao kinig filar mitungod sa iyang sundanan, sa iyang sistema pamalaod. Justice and love. Bot pasabot nga kinahanglan ko justice man, kinahanglan maayo og dautan, mudawat gud ka sa imong balos. It requires what? Obedience. It requires punishment. Apan ang love, si Ginoong Hesus na ingon na ang tao makasala man kung maghinulsol na siya gugma nga iyang ihatag, nga pinaagi ni ining gugma, iyang luwason ang tao. Nagpakamatay siya sa cross para nato. Mao kini gugma ang gihimo ni Hesus. Nga ang atong buslot nga gamay, gihimuan ni dako kayong tukap, mas dako ang gugma ni Ginoong Hesus kaysa atong sala. Praise the Lord for that, mga kaigsuonan, niining mao paglaom. Busa, din hiniingon, rejoice in the salvation that Christ has made available for all. Kining kaluwasan igsuon, kita ra gyud magpili. Kung atong dawatos Ginoo siya andam, ready na naa na nimo. The only thing mao ra gyud ang kamot sa pagtuo nga mo'y mudawat niining mong gasa niya. It needs what? Part. It needs our part. Busa ang kaluwasan, usa ka kumpletong gasa ni gihatag na ni Jesus. Kay that is the gift of God, ang salvation. But kinahanglan sa atong participation. Mao na gitawag sa study nga salvation is synergism. Doon na tay part, di ra Ginoo. Ngano man, ang atong part dili tungod kay kita naghimo sa kaluwasan because salvation is already complete. But you cannot experience salvation unless you will accept, that is your prerogative, to accept the offer of God. Kay imong dawaton kini pinaagi sa pagtuo unya maka-experience ikaw sa kaluwasan. Busa nini ato pagtuo niya, accept Christ as His or her Lord and Savior. Busa ang pagpili mahigsuon na nato. Niya din hingyawa, niya din Ginoo, niya kastunga. Kung asa ka mulaban, mao imo daog. Kung moadto ka sa yawa, wa gyud mahimong Ginoo. Kung moadto ka sa Ginoo, wa gyud mahimong yawa. Ang kaluwasan is not a matter of chance, but it is always and always a matter of choice. So make a good choice for your own good. Hinaut ang Ginoo magapanalangin ining atong pagtuon bahin sa gitawag nato nga great controversial theme nga gikan sa sinugdan hangtod sa panahon sa mga patriarka, sa mga judges, hangtod sa panahon sa mga hari, hangtod sa panahon nila ni Ginoong Hesus. Ang away nagpadayon og hangtod nato karon og ang kasiguruhan sa away diha lamang ni Ginoong Hesus. Katapusan ako ihatag ninyo mag-isunan. Ang paagi sa yawa dadon tam hitungod sa atong craving, atong mga vices. Second, ang atong garbo. Ikatulo, ang kadato. Unya ang paagi sa Ginoo sa pagdaog, iyang gigamit kini sa ang balaang kasulatan, ang pag-ampo ug ang fasting. Ug iya nakita ang kadaogan sa mga amay. Magkisunan, let us follow Jesus' example
how to win against the devil. Ang Ginoo magapalangin. Ako kamo gihangyo alang sa pag-ampo. Ginoo, gidaig ikaw namo. Salamat sa kadaugan nga gihatag nimo kasiguruhan didto sa langit, didto sa cross, ingon masab didto sa wilderness. Nga nagtudlo kanamo ang kini nga model, magatudlo namo sa pagkamatinud-anon diha nimo nga kami makadaog usab kun among gamiton ang imong mga pamaagi kung giunsa nimo pagdaog kini mga dagkong pagsulay sa kinabuhi. Salamat sa imong gugmag kaluoy kay kayunan. Gamita kami suma sa imong katuyuan, pangini ang kinatibuk-an ng matigpaminaw ni ini atong tulumanon. Sa ngalan ni Ginoo nga among manluluwas. Amen.